Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom kita mulakan subtopik 3.2, Conservation of Linear Momentum. Okay, so in the previous video kita dah belajar what is momentum. Dalam ni kita nak belajar pula what happens now kalau kita punya momentum ni kekal sama for an initial situation and for the final situation. So untuk itu kita kena belajar dulu dia punya principle of conservation of momentum, ataupun saya lebih suka tuliskan dia sebagai POCOM. Okay, principle of conservation of momentum. In the statement sini dia mengatakan bahawa in a closed system the total momentum of the system is conserved. Okay, maksud dia apa? Closed system tu apa? Closed system tu maksudnya kita tak ada external force involved in our system. So, kita boleh katakan bahawa dia punya net force tu jadi kosong. So, dia punya initial momentum sama dengan dia punya final momentum. Tapi daripada mana datangnya ni? Okay? So, extra knowledge yang apa saya akan tulis ni. So, datangnya daripada kita punya impulse J sama dengan delta P. Dan kita tahu impulse adalah F delta T. Kita punya delta P ni adalah MV minus MU. Okay, so if we consider kita punya external force ni adalah kosong, kiranya bila pelanggaran berlaku, kita fikir bahawa force ni kita boleh assume dia kosong. Okay, so if it becomes zero, our MV minus MU, kita boleh bawa MU ni to the other side, so dia akan jadi MV minus MU, ataupun saya boleh tuliskan sebagai momentum final sama dengan momentum initial. Okay, so that's why kita dapatnya this equation. Okay, so from here, kita boleh tengok if it's only for one object, satu sahaja objek yang kena dinding ke apa, okay, macam kita punya 3.1, I can write this as M1U1 sama dengan M1V1. Nampak tak ada 1 ni? So 1 ni refer kepada one object. Ini apa maksudnya? Sum ni. Sum ni maksudnya penambahan. So di dalam kita punya 3.2, kita akan tengok dua objek. Okay, we want to see two object colliding together. Bukannya bola dengan dinding, tapi bola dengan bola. Bukannya kereta dengan dinding, tapi kereta langgar kereta. So, when you have two objects, kita akan tulis ni sebagai, you tambah je sini komponen M1, U1, you tambah lagi, so the summation here refer kepada penambahan ni dengan objek kedua, iaitu M2, U2. Sama dengan M1, V1 plus M2V2. Kalau untuk dua objek, dia berbentuk begini. Okay, cumanya di dalam kita punya 3.2 ni, kita akan tengok pula bukan setakat dua objek saja, tapi kita mungkin akan tengok, okay, dia punya momentum initial ni dekat X. Dekat X, and also dia dekat Y. So, ada both lah. So, dalam komponen ni, you kena tulis 1X, kalau dia dekat X, ataupun 1Y. Tengoklah nanti, I'll show the example video after this, ataupun in later part lah. Okay, so we usually call this as the golden rule of momentum. Kenapa? Sebab di dalam 3.2, kita nak tengok bila dua badan akan langgar, ataupun involving two bodies in a collision. Okay, so first things first, before kita begin, you must know what is collision. So collision is an isolated event. Isolated event tu maksudnya apa? Kita sama je macam kita punya closed system tadi, where two body collides and exert impulsive force over a short amount of time. Okay, so dua objek langgar, pam, KM ke apa berlaku, so both the object KM sebab they exert impulsive force over a short amount of time. Ada dua jenis collision, where you have elastic and inelastic collision. Okay, ayat yang seterusnya ni, ini kita akan explain dekat bawah lah. Cuma nak tahu dua benda je dalam ni, elastic and inelastic. Elastic tu dengan elastic, momentum dia conserve. Maksudnya initial momentum sama dengan final momentum. Kita consider ni dalam closed system. Tetapi energy, which we will see after this, tak conserve dalam kita punya inelastic collision. Elastic, dia punya energy conserve. Okay, so kalau kita tengok sini, and two example of our collision, inelastic collision. Okay, this is an example of inelastic collision. Okay, definition dia apa? One in which the total kinetic energy of the system is not the same before and after. So, sekarang ni kita ada benda baru. Tadi kita belajar tentang kita punya momentum, but now there's also about energy, and we specifykan energy tu apa? Kinetic energy. If you learn kinetic energy in school, kinetic energy sama dengan 1/2 mv square. Okay, so sekarang ni bukan setakat momentum je kita kena conserve, tapi kita kena ada kinetic energy. So similar macam conservation of momentum tu, kita akan ada 1/2 mu
square 1 sama dengan 1 over 2 M1 V1 square. Ini nantilah kita akan tengok dalam elastic, tapi bentuk dia macam ni jugalah, kinetic energy, conservation of kinetic energy. Cuma dalam inelastic, kinetic energy dia tak conserve. Okay, so figure below shows a completely inelastic collision. So macam mana? Objek pertama M1U1, objek kedua where it is not moving, bila dia collide, okay, and it sticks together. Okay, tapi saya nak korang tengok bahawa ini contoh saja tau. Bukan semua inelastic stick together. Kalau dia collide and gerak sini, objek pertama dan objek dua pun boleh jadi inelastic. Macam mana kita nak tahu elastic? Tengok kepada dia punya energy. So dia kata kat sini, caution, not all inelastic collisions stick together. In fact, inelastic collision may include situation where bodies do not stick together. Macam ni. Okay, so the properties of inelastic collision are, dia kata momentum conserve. Momentum is always conserved dalam kita punya collision. Cuma yang kita punya kinetic energy tak conserve. Apa maksudnya? Bila collision happens, kita punya tenaga, kinetic energy tu akan berubah kepada bunyi. So when two collision happen, pam, bunyi kan. You dengar bunyi kuat, apa bunyi tu? Ada dua kereta langgar. Itu adalah example of inelastic collision where kita punya energy is converted from kinetic to heat. Bila langgar, tiba-tiba you rasa tempat langgar tu panasnya. Kenapa? Sebab dua objek langgar. Sama juga macam kita tepuk tangan. Tangan you akan rasa panas sedikit. Sebab apa? You collide two objects, the kinetic energy from the clapping becomes heat energy. And you also hear bila I clap, bunyi kan? So it also converts to sound. So for our kinetic energy, it's not conserved sebab kita punya final kinetic energy also includes loss of energy. Okay, and next one is our elastic collision, which is simple. Sebab dalam ni kita punya momentum conserve, kinetic energy conserve. So ini yang saya nak korang tengok tadi. Nampak tak dia ada sekarang ni? Half M1U1 square plus half M2U2 square equal to half M1V1 square plus half M2V2 square. So ini untuk dua objek. Okay, dua objek. So, okay, in elastic collision pula, total kinetic energy is conserved and the momentum is also conserved. So, perbezaan elastic and inelastic tadi adalah apa? Okay, ni sama je macam saya punya inelastic tu, saya tak nak explain banyak. Just tengok bahawa saya tak nak korang hafal bahawa kalau dia stick together, dia inelastic. Kalau dia tak stick, dia elastic tau. Tak nak. You tengok kepada energy, kinetic energy dia. Kalau kinetic energy initial dengan final tak sama, itu adalah inelastic. So, the similarity and difference adalah elastic dengan inelastic, dia sama dalam bab momentum dia, tapi different dia dalam terms of kinetic energy. Di mana elastic ni kinetic energy dia is conserved, tapi inelastic, the kinetic energy is not conserved. Okay, so side note, saya just nak korang tengok sebelah ni. Okay, so in real life, okay, banyak pelanggaran ataupun collision happens adalah kita punya inelastic collision. Okay, sebab apa? Bila you dua langgar, kita akan dengar bunyi pelanggaran tu, kita akan also terciptanya haba. So this occurs in real world. Okay, example dia adalah two cars punya collision. Elastic collision pula highly unlikely to happen in real world sebab when you collide things, selalunya confirm lah akan ada bunyi kan. So sangat unlikely to happen lah. So no conversion of energy takes place sebab tenaga initial dengan tenaga final sama. Okay, so example of this is swinging balls or spacecraft flying near the planet but not affected by the gravity. Again, highly unlikely to happen. Okay, in example lah, kalau dia cipta benda yang boleh fly, itu apa yang saya boleh cakap. Okay, so last part yang saya nak korang tahu adalah elastic and inelastic collision in two dimension. Okay, so again, kalau dia collision in two dimension, things you must do adalah ni. Okay, in two dimension, okay, you must conserve the momentum by component and you must divide them by the component X and component Y. So contohnya bila satu objek macam ni, objek pertama, dan kita ada objek kedua yang macam ni. Okay, when we want to do the conservation of momentum, summation of P initial equal to the summation of P final, you nampak tak ini gerak dalam X, ini gerak dalam Y. So you must conserve dia, you start macam ni, summation of P initial equal to summation of P final tapi in component X. Okay, so dia akan jadi macam mana dalam component X? Okay, jap, ini initial ya, initial. Katakan final dia adalah dua objek, 1, 2 sticking together and moving dekat X component. Okay, ni final. Ni saya tunjuk contoh sedikit. We can see the example question after this. Okay, so dia akan jadi, okay, M1U1 plus 0 sama dengan M1 plus M2 kurungan V. X. Ini dalam X komponen.
Sir, kenapa tiba-tiba objek kedua kita jadi kosong? Sebab if you tengok sini, you nampak tak dia bergerak dalam Y? Dia tak bergerak dalam X. So, the initial one akan jadi kosong. But from here, it is moving in X. So, dia adalah initial position dekat X. Dekat final pula, nampak tak dia bergerak dekat X? So, that's why dekat final pun dia ada value. Dan nampak tak M1 plus M2? Ini kalau dia sticking together. Sticking. Okay, manakala for the Y component, Y component pula, kita ada apa? Kita ada kita ada kosong plus M2U2 sama dengan kosong. Kalau example dia macam ni, then this is what you get lah. Kenapa untuk objek pertama dia punya ni kosong? Sebab nampak tak? Ni bergerak dalam X, bukan dalam Y. So, ini Y ni bergerak atas, so it should be positive. Manakala final pula akan jadi kosong sebab dia ni bergerak dalam X. Okay. So, kalau nak lebih faham, jom kita tengok our example question